S. Seal. La 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 la. D. Tiger. La 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 la. U. Very good. Ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ano ba yan? Na. Naglungag man. Ay. Nga, kuha tayo uli ng damit. Hello, my friends. Let's learn the alphabet. A. Alligator. La 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 la. B. Bear. La 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 la. C. Cow. La 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 la. D. Deer. La 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 la. E. Elephant. La 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 la. F. Fox. La 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 la. G. Giraffe. La 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 la. H. Hippo. La 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 la. I. Iguana. La 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 la. J. Jellyfish. La 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 la. K. Koala. La 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 la. L. Lion. La 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 la. M. Monkey. La 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 la. N. Ada. Ano ba yan, Ada? Oo. Ano yan? Matayo, oh. Yan. Matayo yan. Yan, oh. Yan, tumatayo. Tumayo tayo ang bata. Matayo na. Pag. Ayos ang damit. Agoy. Mukhang masikip na ang damit, bunso. Ano ba yan? Ha? Mukhang masikip na yung... Ha? Goy. Hanggang pagdiit lang pala. Nadunoon na kami. Huwag ka maningay. Kaya nag-ano. Haba pajama ay daya. Hay. Hay, hay. Hay, hay, hay. Hay, hay. Oh, Astrid. Dali mo na to doon sa kwarto niyo. Oh. Yan, tsaka yung mga una na yan. Uy. Ayan pa, uy, mga una na yan. Ay, magpapagpag pa pala si mama mo dyan. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ayan. Oh. Kaya naglungag-lungag man ikaw. Naglungad. Lagay natin to para... Oh! Tara. Yuk.
Ayan na si Ada. Namin. Ayan na si Ada. Ayan, tapos na magbihis. Ayan, oh. Oh, ha. Ayan. Hello. Ilang halo. Halo. Naglungad-lungad man yan, day. Naglungad-lungad man yan, day. Ayan. Ayun, oh, si ate-ate, oh. Lalabas, oh. Nasa kwarto, oh. Ayun, si ate-ate. Ayan, si ate. Ayan, si ate. Ayan. Oo. Marunong na tumayo. 2 buwan pa lang to eh. No, tumatayo, oh. Laki ng pajama niya. Hello. Lagi ng pajama niya. Hello. Good evening. Good evening na bunso, no? Ano? Good evening na bunso. Good evening. Ang bunso namin. Good evening na ba? Good evening na. Yan. Yan na, oh. Oh. Yan na, oh. Uy, nakita mo na. Nakita mo na yun. So, ayan, oh. Nakita mo na yan. Ayan, oh. Ayan. Uy. 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 Ayan ang bunso. Ding. Nasinok-sinok-nok. Sisinok-sinok. Nasisisinok-nok. Sisinok-sinok. Nasisisinok-nok. Sisinok-sinok. Yan, tapos na kami magbihis. Tapos na kami maglinis. Bye-bye! Yan, Kajiman. 2 buwan pa lang to, Kajiman. Tumatayo na pusa, oh. Ayan, oh. Oh, maano tong bata na ito, masigla. Di usog, tabi-tabi po. Sa nakarinig. Nakakarinig. Ayan, Ada. Pares na kaming tumaba. Tumaba na. Ada. Yan, oh, Ada. Hanggang dito na lang po.